বিজেপি ত্রিপুরার ছবি পাল্টে দিয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার তৈরি করবে। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরায় বিজেপি ভোট ও আসন সংখ্যাও এবার বাড়াবে। সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এমনটাই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। के सारे कर्मचारियों को 5वें वेतन आयोग में समेट कर बैठी थी। हमारे भाई विप्लव ने उनको 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। বিজেপি এতটাই শক্তিশালী যে বিরোধীরা একা লড়াই করতে ভয় পাচ্ছে, যা কংগ্রেস ও সিপিএম এর হাত মেলানো থেকে পরিষ্কার। এরা একা কেউ বিজেপিকে হারানোর মতো জায়গায় নেই, যা বিজেপির পক্ষে ভালো অবস্থান বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মোদী সরকারের সময়ে ত্রিপুরার উপজাতিরা সুফল পাচ্ছেন বলে দাবি করেছেন তিনি। অমিত শাহ দাবি করেছেন, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় বিজেপি ভোটের শতাংশই শুধু বাড়বে না, আসন সংখ্যাও বাড়বে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 2018-তে ত্রিপুরায় বিজেপি ও বামেদের ভোটের ফারাক ছিল 1.4% মতো। বামেরা সেখানে ভোট পেয়েছিল 42.22%, সেখানে বিজেপি পেয়েছিল 43.59% ভোট। কিন্তু এবার গণনার দিন দুপুর 12টার আগেই ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বিজেপি, এমনই আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। अखिल भारतीय पार्टियों को जब राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की जरूरत होती है तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता को सेंटर पॉलिटिक्स में ले जाते हैं। मैं मानता हूं ये प्रमोशन है, इसको और कोई दृष्टि से नहीं देखना जी। प्रद्युत जी जो है वो तिपरा मोथा की तरफ से वो बहुत किंग मेकर जैसे उनका इमेज बन गया है कि अगर हंग असेंबली होते हैं तो वो किंग मेकर बनेंगे। मीडिया भी उनकी तरफ क्यूरियोसिटी हंग बननी ही नहीं है, फिर क्या है कोई इस विषय का चर्चा करे। हंग नहीं बननी है, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 12 बजे के पहले क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसियां छोटी हैं, 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। 2018-তে ত্রিপুরায় বিজেপির স্লোগান ছিল চলো পাল্টাই। অমিত শাহ বলেছেন, এবার আর তা ক্ষমতায় আসার স্লোগান নয়, ত্রিপুরার পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত হয়েছে। আত্মবিশ্বাসী অমিত শাহ দাবি করেছেন, গণনার দিন দুপুর 12টার আগেই বিজেপি ত্রিপুরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। বিজেপি ত্রিপুরার ছবি বদলে দিয়েছে বলে দাবি করেছেন অমিত শাহ। বামেদের আমলে ত্রিপুরায় ক্ষতি হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে হিংসা বন্ধ হয়ে শান্তি বিরাজ করছে বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ। উত্তর পূর্বের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে শান্তি চুক্তির কথা উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেছেন, ত্রিপুরায় ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে স্থানীয় ভাষাকে শক্তিশালী করতে কেন্দ্র পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। বিজেপি ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এসেই সেখানে সরকারি কর্মীদের জন্য 7ম বেতন কমিশন কার্যকর করেছে। সেখানকার রাজস্ব ঘাটতিও কমেছে বলে দাবি করেছেন তিনি। ডাবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। গত 9 বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর পূর্বে গিয়েছেন 51 বার। কোনো ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এই সময়ে এতবার উত্তর পূর্বে যাননি বলেও উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ত্রিপুরায় বিপ্লব দেবের বদলে মানিক শাহকে মুখ্যমন্ত্রী করা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, বিপ্লব দেব একজন সাংসদ, জাতীয় পর্যায়ে তার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব রয়েছে। देखिए, चलो पलटाई का नारा आप सरसरी तौर पर देख रहे हैं। हमने सरकार बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, मुख्यमंत्री बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं कहा था, या पार्टी इन पावर बदलने के लिए चलो पलटाई नहीं किया। हमने चलो पलटाई का नारा त्रिपुरा की स्थिति बदलने के लिए दिया था और आज हमने स्थिति को बदला है। जैसे मैं आपको बताता हूं, आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए वामपंथी दलों से बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं। यहां पर कई सालों से वामपंथी दल सरकार में था, 5वां पे कमीशन इनको तनख्वाह में दिया जाता था। हमने आने के बाद
7वें पे कमीशन को देने का काम किया और बजट भी अच्छे करे है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाए बगैर, तो रेवेन्यू जनरेट हुई। इसके साथ साथ हमने हिंसा को समाप्त करने का वादा किया था और हमने हिंसा को समाप्त किया है। हमने नशे के कारोबार को, जो बांग्लादेश से सीमाओं से आता है, उसको रोकने का वादा किया था। आज मैं आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं, हमने त्रिपुरा के अंदर नशे के कारोबार पर बड़ी कठोरता से नकेल कसी है और इसका जनता में एक अच्छा मैसेज है। और हम इस बार नारा लेकर आए हैं, त्रिपुरा शांत हो चुका है, त्रिपुरा में अब वायलेंस नहीं है, अब त्रिपुरा को समृद्ध बनाने का समय आया है। मोदी जी और माणिक शाह की ये डबल इंजन की सरकार ने वो वादे को पूरा करने के लिए भी अब तक बहुत कुछ किया है। 2018 ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে 44টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপি পেয়েছিল 36টি আসন। অন্যদিকে জোটসঙ্গী আইপিএফটি 16টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছিল 8টি আসন। এবার পরিস্থিতি বদলে গিয়েছে, শক্তি বেড়েছে বিজেপির। ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনে 55টি আসনে লড়াই করছে বিজেপি, আর আইপিএফটি লড়াই করছে 5টি আসনে। তাই স্বভাবতই 20 আসন জয়লাভের আশা দেখছে বিজেপি। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।